এটা নিশ্চিত ভাবে গোটে ঐতিহাসিক নিষ্পত্তি যুগান্তকারী নিষ্পত্তি বহুত সাহসিক নিষ্পত্তি কারণ দশন্ধি ধরি যে গোটে কলা প্রথা টাইপ রহি আসছিলা বিশেষ করে প্রাইমেরি এজুকেশন ক্ষেত্রে তার অবসান ঘটিବାକୁ যাଉଛି মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট মিনিস্टर्स আমার সচিব সমস্ত বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো আমার 18 তারিখ দিন যে আমি স্ট্রাইক ডাকরা দিয়েছিলু আমার ইন্টেলিজেন্স তরফ যোগাযোগ করা আমি সরকার সকারাত্মক অনেক আলোচনা ডাকিলে 18 তারিখ দিন আমি সচিব তরফ ডাকরা আসলে আমি মাননীয় সচিব ভেটিলু সচিব কে ব্যস্ত হুঁনি আমি এই দিগর পদক্ষেপ নেছু তার 4 দিন পরে আজ আমি এই খুশি খবর কালি রাতে পাইলু আমি बहुत खुशी अच्छे। प्रथम कथा जो स्कीमेटिक प्रथा उच्छेद द्वितीय कथा नुआ निजुक्ति जो एत ह्यूज वैकेंसी अच्छी प्राइमरी एजुकेशन क्षेत्र में तार सर्टिंग आउट गवर्नमेंट को बहुत थर चेष्टा कर जून मास गोटे बड़ स्ट्राइक करूँ और आर लास्ट वीक्रे आम समस्त कलेक्टर मानक भी दाबीपत्र देलु जे यही प्रथा को हटा जाओ कारण आमर ओडिशा सरकार में कौन विभाग में आउ ठिका पोस्टिंग व्यवस्था ना 6 वर्ष 7 वर्ष यह व्यवस्था ना केवल आमरी गणशिक्षा विभाग में भी सेकेंडरी टीचर मानक से 2023 उठी जाइए तत्कालीन मुख्यमंत्री जन्मदिवस से उठी जाता कि आमर प्राइमरी केस उठी नाला से जहाँ सरकार दाबी मानी।